Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim wali-walidaya wali-sahabil hukuki wali-ibadi alaihi wali-masyaratina wali-ikhwanina. Apa terus? Ayo terus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira ghafilun laqad qawlu ala aksarihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fay'ina al-azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wattaba'a al-ghayb wa bashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa lahum masala al-qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا كفرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة بذريتها قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتريدون من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده بالجند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم غافلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أنا قلناهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل ما لدينا مهتدون وآية له أرض الميتة أحييناها
منها فهم يرجعون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نخلق منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منزل حتى عتب الرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وظلمنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم ولا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا ما لو يشاء الله ويطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأثاث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون ويوم لا يظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أنا لم يكن جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمرهم نكس في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه سوى ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الله على الكافرين أولم يروا أولم يروا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرها وهم منها وهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله
آياتنا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يهزك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وأنا نسله ونسيه القوم قال لن يحيي الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها والأمر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويرزق من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apa zikir Allah annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah latifun biyadihi yarzuqu man yasha'u wa al-qawiyyul 'aziz. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala
حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين lima amantum bihi faqad tadau gitu. Iya. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Saya fi qaum. Udah ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu, maka jikalau beriman mereka, siapa mereka itu? Ai al-yahudu wan nasara, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimisli ma amantum bi, seperti ma amantum bi, seperti apa yang kalian umat Islam pada beriman dengannya. Faqad tadaw, maka sungguh mereka itu mendapat petunjuk kalau mereka mau beriman. Fa'in tawallau, tapi jikalau mereka berpaling anil imani bihi, dari beriman kepada Allah, fa'in namahum bi syiqaqin, maka sesungguhnya mereka berada di dalam syiqaqin, ilahin ma'akum, berbeda dengan kalian. Fasayakfikahumullahu, maka niscaya Allah akan cukupkan, maka niscaya mereka akan berbeda pendapat ya Muhammad. Fasayakfikahumullahu, maka niscaya mereka akan Allah bedakan. Allah apa ini? Kafa itu artinya cukup. Wa innama hum fi shiqaq, mereka akan dalam keadaan berbeda. Fasayakfikahumullah, maka niscaya mereka orang-orang beriman akan kami cukupkan, akan Allah cukupkan. Wa sami'ul alim, sungguh Allah maha mendengar di aqwalihim, alim di aqwalihim, dan keadaan mereka. Wa qad kafahu iyyahum bi qatli farid, maka sungguh telah Allah cukupkan semata-mata mereka bi qatli qaridah, dengan membunuh bagian dari golongan mereka. Sibukot Allah. Jadi ini masih tentang klaim, bapak-bapak. Klaim di mana orang Yahudi ngomongnya begini, supaya mereka waqala alladziina Masya Allah. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Orang Yahudi ngomong begini, berkata orang Yahudi dan Nasrani, waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, tahtadu, di saya kalian akan dapat petunjuk. Gitu.
Maka kemudian dijawab, itu ayat-ayat yang di atas nih. Oh enggak, justru fa'in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman kepada seperti yang kalian beriman, mereka dapat petunjuk. Kalau kalian masuk ke agama mereka lagi, kalian dapat petunjuk. Gitu maksudnya. Memang klaim itu bapak-bapak akan selalu ada, mungkin sampai hari kiamat kan. Selalu akan ada klaimnya. Ya memang akhirnya semua agama dia punya keyakinan mereka yang benar, udah nggak bisa ini. Lalu makanya ketika misalkan ada orang yang ngambil jalan tengah, bapak-bapak udah kita ngambil jalan tengah aja, semua agama benar, itu mah lebih masuk masalah lagi. Karena kalau semua agama benar, ya keluar aja dari agama Islam, gitu kan? Jadi bagaimana? Akhirnya mendingan ayat Al-Quran aja, ya udah. Kalian punya agama, ya udah saya tidak menyembah kalian apa yang kalian sembah. Kalian nggak usah, udah aku minta kembali jadi selesai itu sebetulnya itu. Udah kalian punya agama silahkan, saya punya agama juga silahkan, gitu. Jadi udah untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak buat apa? Gitu. Ribut-ribut lagi buat apa? Ya, seperti itu. Ya, karena itu bapak-bapak dan terus urusan kita bagaimana di akhirat? Udah lana amaluna walaupun amal itu udah kalian dapat pahala kalian saya mah udah pasti dapat pahala dengan amal saya. Terus sebagai manusia saya bahkan dengan kalian clear itu sebetulnya zaman, sehingga nggak perlu harus mentarik-tarikan. Cuman kalaupun memang mentarik-tarikan ya sudah ayo gitu. Toh memang karena agama kita itu agama dakwah. Agama dakwah itu Islam sama Nasrani. Kalau Yahudi itu bukan agama dakwah. Jadi agama yang mengajak orang untuk masuk ke agamanya. Kalau yang lain-lain enggak. Yang lain-lain Nasrani sama Islam. Yang lain-lain apa? Hindu, Buddha. Mana dia ngajak-ngajak? Orang di agama ini yang apa namanya tradisi. Enggak, dia nggak ngajak-ngajak. Walaupun saya baru dengar juga tuh ada orang masuk agama Hindu. Anak agama Hindu pun ngajak-ngajak orang. Sementara mereka kan sudah dibuat kasta kan, Sudra, Brahma, apa tuh? Kasta itu. Apalagi Konghucu kan agama ini ya, bukan agama dakwah dia mah. Konghucu itu ya agama buat orang Cina, nggak ada yang makanya keputusan Gus Dur itu kalau dilihat dari segi politis benar. Karena biarin aja mereka bikin agama sendiri, tapi emang nggak bakalan mereka berdakwah kan. Yang Islam pasti Islam. Karena dulu kan di zaman Pak Harto, ketika dia nggak ada, dia baru pilih agamanya apa, katanya itu. Mereka mau ke Kristen atau ke Hindu Buddha, karena dianggap tidak begitu repot. Dia kan mau dagang. Kalau Islam kan repot Pak. Kalau orang dagang kan nggak kenal istirahat. Gitu, kira-kira seperti itu. Kalau Yahudi kan memang orang Bani Israel yang bisa masuk jalan. Maka dijawab ini jamaah fa'in amanu bilis 5 aman tumbi faqad ihtadaw. Gitu. Kan mereka awalnya di ayat sebelumnya waqal qul kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata jadilah orang Yahudi dan Nasrani, kau akan dapat petunjuk. Dijawab berikutnya fa'in amanu bilis 5 aman tumbi faqad ihtadaw. Kalau kalian mau beriman seperti berimannya kalian udah, justru itu yang dapat petunjuk. Kalau itu mah enggak. Wasayafiqahumullah wa wasallam. Sibughat Allah, tentara Allah. Sibughat Allah wal muradu biha dinuhul ladzi fataran nasa 'alaiha. Yang dimaksud adalah agama Allah yang ada di antara manusia.
alaihi bi zuhuri atrihi ala sahibi kasibghi fit tauhid. Agama Islam itu di kalangan manusia itu di zuhuri atrihi ala ma sahibi kasibghi fit tauhid, seperti sibgh, dia itu seperti pasukan fit tauhid, di apa itu baju itu bahan. Waman ahsanu minallahi sibgha, dan tidak ada satupun ahsanu minallah yang lebih baik dari Allah sibgha, tentara. Wa nahnu lahu abidun, dan kami adalah sebagai orang-orang yang menyembah kepada Allah. Qala al-yahudu lil muslimina nahnu ahlul kitabil awwal. Jadi tafsirin di sini orang Yahudi ngomong, kami ini ahli kitab yang pertama. Wa qablatuna aqdamu wa lam takunil anbiya'u minal arab. Nah, gitu. Wa qabalatna aqdamu wa lam takun anbiya'u minal arab. Maka kami terima pendahuluan itu dan tidak kami terima nabi itu dari orang Arab. Walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Seandainya Muhammad itu sebagai nabi, sungguh kami yang lebih berhak jadi nabi daripada Muhammad. Karena nggak pernah orang Arab itu jamaah jadi nabi. Memang tidak pernah tercatat memang jamaah. Nabi itu Mesir, Palestina, gitu-gitu aja. Coba Nabi. Tapi saya dulu berpikir Siti Hajar itu orang hitam. Tapi sekarang saya pikir enggak. Karena tidak semua budak itu hitam. Enggak semua. Begini, Nabi Muhammad itu pernah satu saat dikasih budak namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah itu jamaah dikasih budak yang dikasih oleh raja dari bangsa Kipti Mesir itu karena mereka dapat surat dari Nabi Muhammad, maka kemudian diserahkan. Nanti dalam perjalanannya Maria Al-Qibtiyah itu, beliau ketika diserahkan ke Nabi Muhammad, beliau nggak terima juga gitu. Tapi ketika melihat sosok Nabi Muhammad mau, bahkan Nabi akhirnya menikahkan Maria Al-Qibtiyah. Cakep. Pun juga dengan Ibu Hajar, Siti Hajar, itu rasanya beliau bukan orang hitam. Sebab kalau beliau orang hitam, itu orang Arab itu pasti hitam. Bahkan Arab itu keturunan dari ini, Nabi Ismail. Kan Siti Hajar udah. Kenapa kok nikah? Karena Siti Sarahnya nyuruh nikah, karena udah lama gitu kan. Dan dia punya anak. Maka ketika punya anak Nabi Ismail, nggak lama juga Siti Sarah hamil. Nah pada saat punya anak Nabi Ismail, ditaruhlah di samping Ka'bah itu. Nah dari sini kan nanti akan muncul keturunan generasi berikut. Artinya kalau misalkan Siti Hajar itu orang hitam, itu pasti itu berikutnya hitam. Gitu. Ya kayak kita begini kan, kenapa kok hidung kita nggak ada yang mancung? Itu karena pasti kakek moyang kita dulu nggak ada hidungnya mancung. Nah ini, kenapa kok orang Aceh mukanya rata-rata macam-macam, tapi macamnya itu bukan muka Arab, mukanya muka Bangladesh. Karena kelihatannya Bangladesh banyak ya. Mata hijau, mata biru kan. Mata hijau. Yang turunan matanya mata hijau, mata biru. Itu dari bangsa mana itu mobil? Nggak tahu. Coba perhatikan.
Dan paling gampang lihat aja makanannya orang Aceh, hampir sama dengan makanannya itu. Sebenarnya kare itu Boleh. nah, ntar rembesannya itu ke Padang. Kalau Padang pinter dia ngolah-ngolahnya. Kan santan-santan rata-rata orang-orang sana kan, Sumatera. Orang Jawa mana tahu santan-santan apa yang santan di orang Jawa masakan. Cedek. Sudah tahu ya. Ayo, Lodeh. tongseng itu dari Jawa dari. Jauh. Tapi nah, Tongseng. Iya. Tong sama seng, iya. Gulai. Gulai, tapi nggak begitu banyak loh ininya. Apa sih? Kurang kental. Padahal kan kalau itu udah ini kan, pentol ya. wow. Satu Betawi. Betawi susu hari ini. Soto Betawi susu. Iya. Susu. Kolesterol semua tuh. Kalau semuanya kolesterol gue makan. Nah, makannya nasi putih sama telur dadar gitu aja. Apa satu bilang Lebu iya. Nasi putih mana naik gula itu. Nasi juga gula ya. Gula, nasi gula. Jangan Yo. panas harus dingin. Ah, itu. Makan apa? Nasi gula. Kopi waktu nasi aja. Nah ini ntar yang ini kalau Nabi orang Arab kami yang diberkati. Sadaqallah. Itu satu dua lagi. Tanyaan ini suwe. Suwe. 20 Apa bacaan itu Pak? Sekarang 62 yang hukum-hukum syariat. Ahkam syar'iyah bisa untuk sama al-fardu wal mandubu wal muharram wal radiyul mandubu wal matu wasadisul batil waqti. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkam syar'illah disab untuk sang itu ya. Iya. Bermula hukum-hukum syariat itu, hukum-hukum syariat Allah itu ada 7 hukum syariat. Tapi fikih syariat. Fal fardu wal mandubu wal muharram. Jadi hukum syariat itu jamaah yang kita selama ini ada di syariat itu hukum yang dia itu pasti jamaah. Bukannya fikih, bukan. Itu yang pertama fardu. Halaman berapa? Iya benar. Iya udah benar. 62. Iya benar 62. Fardu wal mandub. Yang kedua sunnah. Wal muharram dan haram. Warabihul makruh, sementara yang keempat itu makruh. Tumama ubi, kemudian wasadisul batil waqti biswah. Dan yang keenam itu batil waqti biswah dan ditutup dengan sah. Qauluhu ahkam syar'illah hisab untuk sama. Hukum syariat Allah itu ada 7 bagian. Zakarun nazimu sab'atan. Pengarang menyebutnya 7. Wasakata an salatatin, dan tidak disebutkan yang 3. Waqad adaha ghairu hasyaratin. Bersungguh telah padahal
biasanya itu kan ada 10, tapi ini yang 3-nya yang disebut. Nah, apa aja yang disebutin? Fardu, mandu, mahrum, haram, makruh, mubah, juga ada. Nah, nanti ada wada'i, hukum wada'i, itu sebab, syarat, mani', batil, wahid. Sementara yang sebutin cuman batil sama syarat. Wal mandu, yang dimaksud dengan mandu itu adalah sunnah bidzalika di annahu mandubun ai mad'u ila fi'li. Dinamakan sunnah itu dengan mandub li annahu mandub karena itu boleh dilakukan, boleh tidak. Mad'u ila fi'li, ya tapi tergantung kepada orangnya gitu. Kalau mandub itu tergantung orangnya, kan namanya sunnah, boleh lakukan, boleh tidak. Saya pernah Pak temen di ceramah saya, apa sih yang mau diributin dengan masalah yang kunut bapak-bapak gitu. Kalau ngomong kan udah mau ngaco, udah pokoknya ibaratnya udah tahun. Kunut mau direbutin lah, kunut sekencang-kencangnya hukum kunut zaman itu sunnah muakkad. Yang namanya sunnah bapak-bapak dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Apa jadi kita pada ribut? Sama kayak sholat berjamaah. Apa mau diributin dengan sholat jamaah? Nggak apa-apa, rugi, saya rugi kalau nggak dulu. Lah ya, lalu kemudian tahu-tahu muncul rugi gitu. Lah lihat aja definisinya. Sunnah. Nah, ibu saya itu nggak lama ketua masjidnya, Ustaz rugi Ustaz. Saya pengen tahu di mana ada ininya Pak, dalilnya itu rugi. Ya kalau kemudian dengan logika ya silakan, tapi dengan logika kan. Tapi dengan kaidah yang ada ini itu dilaksanakan dapat pahala, kagak dilaksanakan ya apa-apa. Bahwa kemudian rugi Anda nggak dapat pahala itu mau urusan dia. Kan hukum dasarnya kita lagi sedang bicara hukum. Kalau cuma masalah pertimbangan, kalau dengan bicara logika dan lain sebagainya itu nggak ada urusan. Hukum itu kan nggak bicara logika. Iya, benar atau salah, selesai aja hukumnya. Gitu. Dia mencuri, ya udah hukumannya sekian. Dia punya anak, ya biarin aja. Dia punya tanggungan banyak, ya biarin aja. Nah, kalaupun memang mau tuh hakim nanti bukan masuk wilayah hukum, tapi masuk ke wilayah kebijakan. Nah, kebijakan itu nggak masuk wilayah hukum. Tuh. Kalau contoh hukum yang penuh dengan kebijakan itu contohnya dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar subsidiar. Gitu. Itu penjara 3 bulan lamanya. Jadi dia bayar 5 miliar atau dia jalanin penjara 5 bulan 5 bulan atau 3 bulan kan. Nah, yang mencuri dengan hukuman 1 tahun penjara, kemudian subsidiar 6 bulan dan 1 tahun 6 bulan subsidiar atau denda 1,5 miliar. Mendingan dia ingin orang baliknya cuma sendal doang jadi sampai 6 miliar. Nah, kenapa kok misalkan ini 3 bulan lalu kemudian misalnya 3 miliar dengan 3 bulan itu subsidiarnya, berarti 1 bulan 1 miliar dong. Sementara misalkan kalau dia aja berapa? Nah, sampai di situ nggak dipakai logika. Kalau di situ kebijakan, ya kan itu nggak ada hukum itu Pak. Subsidiar itu nggak ada hukum, nggak ada perintah tulis. Bahwa fardu ma fi fi'lihi tawab, maka bermula fardu itu ma fi fi'lihi tawab
bagi orang yang melaksanakannya akan dapat pahala fardu itu. Ada ala tarikihi iqab, sementara orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa dosa. Jelas ternyata. Nah, nanti fardu itu wa minhu mafrudun ala kifayah, dan nanti fardu itu ada jadi dengan fardu kifayah. Apa? Karoti taslimin minal jamaah, seperti membalas salam di antara jamaah. Jadi bapak ini fardu kifayah. Kalau saya datang, assalamualaikum, udah bapak nggak usah jawab semua juga nggak apa-apa. Salah satu, karena udah jamaah kan. Terus ukuran jamaah apa? Jamaah itu jamaah asal lebih dari satu namanya jamaah. Orang sholat sendiri munfarid, tapi ketika tambah satu lagi jamaah, udah jamaah. Sehingga kalau orang yang dia belajar ilmu, nggak ada cerita orang yang daun salam apa misalkan gitu, daun salam apa gitu, yang ngucap salam, saya doain daun salam kampung sumur, yang ngucap salam saya doain panjang umur, gitu kan, gitu. Nah, baru kan awalnya gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Nah, sedikit kan yang baca ini, lalu kemudian daun salam kampung sumur, yang mengucap salam saya doain panjang umur, cakep. Salam lagi ya, ada banyak kan, masak air biar mateng. daun salam apa gitu, yang mengucap salam saya doain enteng jodoh, gitu misalkan gitu. Banyak lagi. Banyak. Itu sih bukan dia pinter ini, Pak, bukan pinter apa pantun, emang boleh ngapalin. Boleh ngapalin. Tapi saya ingin katakan bahwa itu sebetulnya kalau dilihat dari etika salam, itu nggak ada salam berulang-ulang. Karena ketika itu mengucap salam kepada jamaah, maka menjawabnya itu udah bukan kewajiban buat mereka secara fardu ain, tapi fardu kifayah. Apalagi ketika misalkan ada orang yang nggak boleh, yang boleh nggak jawab salam satu, orang budeg. Yang kedua orang gagu, apalagi yang ketiga apa gitu, urusan apa? Urusan apa? Karena justru jangan-jangan mereka lebih pintar itu jamaah, karena kalau ditaslimi min jamaah, karena membalas salam di antara jamaah itu hukumnya fardu. Karena dia tahu itu jadi dia nggak jawab gitu. Apa? Iya, karena dia tahu itu jadi dia. Ya makanya bisa aja. Bisa aja. Dia tahu ilmunya kan. Kalau dalam ini kan, kalau misalnya jawab orang yang tidak bertatap muka, contoh misalnya di handphone, WA di grup. Kan jawab salam wajib ya, enggak. Tapi kifayah, yang penting ada yang jawab gitu. Kalau di grup mah kan dia juga bukan salam dalam pengertian ucapan. Tulisan. Nah, kalau tulisan mah nggak dijawab nggak apa-apa. Gitu. saya ya itu, apakah harus selalu bertatap muka menjawabkan salam? Enggak. Kalau salam itu asal dia sudah bertuju kepada kita wajib untuk menjawab. Jadi assalamualaikum, salam kan gitu ya, wajib juga. Nggak harus tatap muka baru kemudian jadi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfirulana biha jami'al hajat. Tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-dar.
تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم من سورة الياسين ومن سورة المعوذتين ومن سورة الإخلاص ما أهللناه من لا إله إلا الله ما سبحنا من سبحان الله وبحمده ما صليناه على نبيك الكريم هدية منا وكل رحمة من مواد فضلك نازلة وبركة شاملة وحضرة سيدنا وشفعنا مولانا محمد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمين ذوي الحقوق علينا ثم إلى أرواح Bapak Amran Sucipto bin Nafas wa ila arwahi Ibu Nunik Siti Amin binti Abdullah Syah Napon bin Mangun di Puro Sukarsi binti Cokro Sudana wa ila arwahi Bapak Abdullah Syihab bin Syihab Yoyo Atmujo Jatingatun binti Imam Purri Samadi bin Dede Senti ila arwahi Karsinam binti Sura Wikrama Legimin bin Madi Sumarminah binti Marto Diharjo wa ila arwahi Ade Sumarman Manis Kartini si Fatimah Khalisa Aulia wa ila arwahi Jemati binti Madi ila arwahi Jemirah binti Madi wa thumma ila arwahi Ibu Faiza Itu anak Ustaz. oh ila arwahi oh bukan thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim madkhalahum wa ja'alil jannata ma'wahum wa maj'alhum quburahum rawdatan min riyadil jannah taj'al quburahum qubatan min farijin Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta wa la hamman illa faraj ladaina illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah khususan hajat Anak Faiza Ifa Puspita. Faiza Ifa Puspita binti Adita Eko Masyo. Bapak Adit Ya. Kibe Allahumma ya muyassir kulli asr ya jabiru kulli kasir ya muqawwiya kulli dhaif yassir alaina wa yassir Faiza Ifa Puspita Amin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta hamman illa farza wa ladaina illa qadir hajatan min hawaij dunya wal akhirah khususan hajat Faiza Ifa Puspita illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ya karim alhamdu rahmatikal wasi'ah wa ya ghafur wa ya mahdi abdi wa ya arham dawam biha subhanallah wa ta'ala salam alhamdulillahi rabbil alamin